Of course, masking di ko mo drive aniday. I drove it once ever in my life when it arrived inside the village, but I never used it. So, I don't like driving and I don't like expensive cars. It's a liability. So, yeah, of course, lahi pa lang yung passenger princess, lahi na. Pupunta. Ako yung baligya, ang niya akong butang sa kaspan niya. So, funny story. Tatong pagkuha na nako sa bali. Yan na yung boy. Ay, ma'am, may babayaran, kunin mo lang sa kasa. May babayaran kasi pinaservice ni sir. Okay. Nga, gikuha naman siyang boy. So, nakunin ko sa kasa. Karon, pagkuha na ko sa balay, waray 1 hour. Text yung boy, ma'am, i-deposit mo na lang sa account ni Sir D with the bill for the second time. Sandan ko bill for the second time. So, okay. So, nitawag ko sa iyang mga ex-friends. Ex-friends lagi niya. Kung gichikan, huy, ako gipabayad sa service nga 65,000 na. Doon ako billionaire ni inyong igo. But anyway, matong chika. Okay, mabayad ko with tip. Na busy lang ko this week when moving in. But wait lang.